बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 9 मिलियन वैक्सीन बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला। घाना और बेल्स के लिए ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन की पहली परवाज हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं जब तक सब महफूज नहीं हो जाते हम खुद भी खतरे से दोचार रहेंगे। पाकिस्तान और भारत में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरा डाउनिंग स्ट्रीट के सामने प्रोग्रेसिव वॉइसेस लंदन की जानिब से किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जनूबी एशिया में सिनफी इम्तियाज पर ढाए जाने वाले मजालिम बंद किए जाएं। लॉकडाउन की पाबंदियों का खात्मा, मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। बर्मिंघम सॉलिहुल ग्राउंड में फैमिली फन फेयर का इनेकाद, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ खेलों के साथ बच्चों के अस्पताल के लिए फंड रेजिंग भी की गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर एजाज अहमद का 28 अगस्त को ब्रिटिश टाइटल के लिए मुकाबला। बॉक्सर एजाज अहमद की नौजवानों को बर्मिंघम अरीना में आने की अपील। तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम जश्न विलायत मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बरतानिया भर के उलमा व मशाइख की नौजवानों को मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा की शुजाअत व फ़ज़ाइल से आगाही। शुरका का कहना था कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान ज़िक्र अली है। और कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। तमाम मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने की मंजूरी। शाहिद अफरीदी की रावलाकोट और शुएब मलिक की मीरपुर हॉक्स इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat. Approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन की 9 मिलियन खुराकों की बैरून मुल्क फराहमी शुरू कर दी है। जुमा के रोज़ ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन के इंजेक्शन लेकर पहली परवाज हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना होगी। ब्रिस्टल से वसीम हाशमी रिपोर्ट करेंगे। कोरोना का मुकाबला करने के लिए बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन की 9 मिलियन खुराकों की बैरून मुल्क फराहमी शुरू कर दी है। इस हवाले से घाना और बेल्स के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के इंजेक्शंस लेकर पहली परवाज जुम्मे को हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुई, जबकि FCDO का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की मजीद खुराकें इसी हफ्ता तैयारे के जरिए इंडोनेशिया, जमाइका और कीनिया पहुँचाई जाएंगी। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन खुराकें बैरून मुल्क फराहम करने का वादा किया है।
ان میں سے 80 ملین سوویکس اسکیم کے تحت کم آمدنی والے کم وسیلہ ممالک کو فراہم کی جائیں گی۔ وزیر خارجہ ڈومینک راب نے بدھ کو ویکسین کی ضرورت سے زیادہ خوراکیں بہت زیادہ ضرورت مند ممالک کو فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ اسٹرازینیکا ویکسین کی 9 ملین خوراکیں انتہائی ضرورت مند ممالک کو بھیج دے گا تاکہ ان ممالک میں کورونا پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ویکسین صرف انتہائی ضرورت مند ممالک کی مدد کے لیے ہی فراہم نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اندازہ ہے کہ جب تک ہر ایک محفوظ نہیں ہو جاتا ہم خود بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ FCDO کا کہنا ہے کہ ویکسین کی فراہمی سے کورونا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر کنٹرول کرنے اور ان ممالک میں لوگوں کے اسپتالوں میں داخلے کی شرح کم کرنے، اس کے علاوہ اموات کی شرح پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیر صحت ساجد جاوید نے کورونا کی عالمی وبا پر قابو پانے کا بہترین طریقہ ویکسین لگوانا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک بھی اس وبا کے خلاف ایک حفاظتی دیوار تعمیر کر سکیں۔ اور آپ کو بتائیں گے پروگریسو وائسز لندن کے زیر اہتمام ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں پاکستانی اور بھارتی نژاد افراد نے خصوصی شرکت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان اور بھارت میں خواتین پر تشدد کے واقعات کو رکوانے کے لیے برطانیہ اپنا کردار ادا کرے۔ مزید جانتے ہیں لندن سے وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بھارت میں خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات رکوانے کے لیے برطانیہ اپنا کردار ادا کرے، اس بات کا اظہار ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے پروگریسو وائسز لندن کے زیر اہتمام ہونے والے احتجاجی مظاہرہ کے شرکاء نے کیا۔ اس موقع پر اکرم قائم خانی نے کہا کہ آج کے مظاہرہ میں پاکستان کے علاوہ بھارت نژاد افراد بھی شریک ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ آگاہی پیدا کرنا ہے کہ جس طرح سے مرد اپنی آزادی کی بات کرتا ہے، اس طرح خواتین کی آزادی کی بات کو بھی سمجھنا چاہیے اور انہیں کوئی چیز نہیں بلکہ انسان سمجھنا چاہیے۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں آگاہی پیدا ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ ہمارے ممالک میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ہم برطانیہ کے وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جن ممالک سے تعلق ہے وہاں پر خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومتوں کو کہیں کہ وہ ایسے قوانین بنائیں کہ خواتین کو تحفظ ملے۔ عروج آصف نے کہا کہ مظاہرے میں برطانوی ایشین شریک ہیں اور وہ اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے اور لابی کی جائے تاکہ جنوبی ایشیا سے صنفی امتیاز کے سبب ہونے والا تشدد ختم کیا جا سکے۔ گزشتہ ہفتہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا، اس سے قبل قرۃ العین، سائمہ، اس کے علاوہ سینکڑوں لڑکیاں جن کو ان کے شوہر یا دیگر عزیزوں دوستوں نے قتل کر دیا۔ اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے۔ زویا وسیم نے کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد کی یہ لہر آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ڈومیسٹک وائلنس بل کو منظور کیا جائے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ تو ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ویمن کے خلاف ایک وائلنس کا ایک ماحول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، یہ اسی کے خاتمے کے لیے ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو کہ یہاں کے پروگریسو فورم نے اس کو آرگنائز کیا ہے۔ پروگریسو وائسز کے زیر اہتمام میں مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ مظاہرے اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو، کیونکہ ہم برٹش پاکستانی یا برٹش انڈین ہیں، ہم اپنے پرائم منسٹر کو بتائیں کہ ہمارے جو پیچھے ہم جن ملکوں سے آئے ہیں ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، اور ان کو ایک میمورنڈم بھی ہم نے پیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈین گورنمنٹ کو، پاکستان گورنمنٹ کو بھی میمورنڈم پیش کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا میں کتنا تشدد ہوتا ہے عورتوں کے خلاف، لڑکیوں کے خلاف، ان کے لیے ایک آواز زیادہ لوگ نہیں اٹھاتے، اور آپ کو پتہ ہے پیٹریارکی کتنی ریمپنٹ ہے، سیکشول وائلنس کتنا ریمپنٹ ہے، جینڈر بیس وائلنس کتنا ریمپنٹ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے پاکستان میں فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس بل پاس نہیں ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے یہاں پہ عورتیں، بچے اور مرد سب فیملیز آئی ہوئی ہیں یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ سے، انڈین گورنمنٹ سے، ساؤتھ ایشین گورنمنٹ سے کہ عورتوں کے حق کے لیے اور زیادہ کام کیا جائے۔ We're actually part of a campaign called Women's Lives Matter, which is fighting for decent funding for refuge services in this country, and we would say that we can have no faith in Boris or actually even sadly the Labour Party to fund the services we really need to challenge violence against women in this country, and that we need to end the housing crisis which keeps women trapped in their violent relationships, but also we're here to build solidarity with people who are fighting all over the world. جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اور خاص اور کشمیر میں بھی، ہم اس سلسلے میں، اس کے پروٹیسٹ کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس کے علاوہ ریپ
के जो केसेस बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गए हैं। इसके अलावा मेरा बहुत शदीद मुतालबा है कि और औरत प्रोटेक्शन जो बिल है उसको फौरी तौर पे नाफिज किया जाए, जिसको अब शरीयत अदालत में भेज दिया गया है। अगर कोई अपनी कंप्लेंट लेके सामने आता है तो सबसे पहले उसकी हिफाजत के लिए हर किस्म के इकदाम ज़रूरी हमें हुकूमत को करने चाहिए, पुलिस को करने चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई पाकिस्तान में एटलीस्ट के कोई FIR वगैरह करवाता है तो उसके बाद वो गायब भी हो सकता है बंदा, ठीक है, जिसने कोई एलिगेशन लगाई है। तो इस सिलसिले में सबसे आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू प्रोटेक्ट द विक्टिम्स। डॉक्टर नूर ज़हीद ने कहा कि पूरे साउथ एशिया में ख़वातीन पर तशद्दुद बढ़ रहा है। जिन बच्चियों ने जन्म भी नहीं लिया वो भी महफूज नहीं है। फारिया अतीक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर कराया जाना ज़रूरी है कि वो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और कवानीन बनाए जाएँ और इन कुव्वतों को बेनकाब किया जाए जो ऐसे कवानीन के बनने में रुकावट बने हुए हैं। रुखसाना रख्शी ने कहा कि कलम के ज़रिए एहतजाज करते रहेंगे लेकिन अब अमली तौर पर आवाज़ उठाई जाएगी। शुरका ने अपने हकूक़ के हक़ में नारे भी लगाए। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम के सॉलिहुल ग्राउंड में लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म होने के बाद फैमिली फन फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें मल्टी कल्चरल फैमिलीज ने शिरकत की। बच्चों की पसंदीदा अशिया, क्रिकेट मैच, बारबेक्यू और कौमी टीम के दस्तखतशुदा बल्ले और गेंद को ऑक्शन करके बच्चों के अस्पताल के लिए फंड रेजिंग की गई। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में तवील अरसा तक लॉकडाउन होने के बायस आउटडोर की कोई एक्टिविटी ना हो सकी। अब जबकि लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं और दोबारा एक्टिविटीज का आगाज हो चुका है, इस मौका को एंजॉय करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन बॉबी वारिस ने पाक ट्रैवल के ज़ेर एहतमाम सॉलिहुल ग्राउंड में फैमिली फन फेयर मुनक़िद किया, जिसमें पाक ट्रैवल और दीगर लोकल टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच करवाया गया और चिल्ड्रन हस्पताल के लिए फंड रेजिंग की गई, जिसमें मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला गरीब और नादार बच्चों का फ्री इलाज होता है। इस फन फेयर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से दस्तखतशुदा बल्ला, गेंद और टी शर्ट को ऑक्शन पर लगाकर फंड रेजिंग की गई। There's no BO smell on there, absolutely fresh. Right, who's going to start us off at £100? मल्टी कल्चरल फैमिलीज ने अपने बच्चों के साथ इस फन फेयर में शिरकत करके बारबेक्यू के साथ मुख्तलिफ एशियन चटपटे खानों को खूब इंजॉय किया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों, मुंतज़मीन और शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म होने के बाद जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें तमाम कम्युनिटीज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर इंजॉय करें, और आज का ये प्रोग्राम इसकी मिसाल है। So it's so nice on this lovely July day. At a time where Pakistan cricket tour is going around the UK, for all these friends to come together. हर साल ये इवेंट होता है इसी एकोन्स के लिए to raise money for the children's hospice, और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं from all different communities, सब इकट्ठे होकर। Everybody is stuck in their houses, not being able to get together, communities being locked away, families being kept apart, and then having an event like this, bringing everybody together and for a good cause. I think it's something that everybody's is entitled to. Seeing everybody here, seeing all the children here, families here. A lovely time for the family to come out after such a long time. The weather's been absolutely great and the atmosphere is fantastic as well. So really good day all in all. Especially in the Asian community, we need to contribute not just back home in Pakistan but also here locally. There's a lot of people doing fantastic causes and we're just happy to support Acorns in this cause. Obviously last year due to COVID we couldn't do it, but really happy with the event and how much the crowd is here, and obviously we're raising money for a good cause. Here today we're raising so much money for charity. We've got the barbecue, the cricket match, we've got a raffle going as well. It's a really great atmosphere and I encourage everyone to just donate and come and have some fun. Brother Bobby from Pack Travels is doing an amazing job. He's been doing this for many years, and obviously we don't realise that the work that goes behind the scenes with places like Acorn, and they save lives and they make lives easy for those families. After the pandemic, and it was a nice day out, nice atmosphere, nice food, and it was a lovely game to watch. Half of it still left, but it was a nice day out all in all. Good way to raise money for a really good cause, and it's good to get everyone to come together and have a bit of fun at the same time. So good to raise awareness, good to get a bit of money, some really great prizes, raise profile of cricket. इतने अच्छे कोज के लिए चैरिटी जो करते हैं, क्योंकि हमें चैरिटी करनी चाहिए लेकिन अपने मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे भी देखना चाहिए, और एकोन्स ट्रस्ट
सब जानते हैं. It's a great cause. Selling chocolate eggs and name the lovely husky. We're not saying the name yet till the end of the day. The charity as well. People are lovely. It's just really nice to be here. इस दौरान बच्चों खवातीन ने अपनी अपनी पसंद के खाने खाकर आउटडोर फन फेयर से खूब लुत्फ उठाया. शुरका का कहना था कि इस किस्म की एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है ताकि मौसम सरमा को हम फैमिलीज के साथ अपने ही मुल्क में रहकर एंजॉय कर सकें. अली रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम. और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. स्टे विद अस. UK प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं. एक मुकम्मल घर की जरूरत. UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX. फोन नंबर 0121 448 1530. अल कयूम फाउंडेशन पिछले 15 सालों से फलाही कामों का एहतिमाम कर रहा है. गरीब बच्चों के लिए फ्री तालीम, खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई की तालीम और सिलाई मशीन की तकसीम, आँखों के इलाज के लिए तमाम मर्द व खवातीन के लिए फ्री आई कैंप सर्जरी, मजबूर और लाचार अफराद के लिए माहाना राशन की तकसीम. आइए और आगे बढ़िए. मुश्किल में घिरे इन अफराद की मदद कीजिए. अपने सदकात, ज़कात और खैरात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें. अभी राब्ता करें. फोन 019226400539 या मोबाइल नंबर 0770100990. और आपको बताएं कि तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम लेस्टर में जश्न विलायत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें बरतानिया भर से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मशाइख ने खुसूसी शिरकत की और अहले बैत की अज़मत और मौला कायनात की शुजाअत और फ़ज़ाइल के बारे में नौजवान नस्ल को आगाह किया. जबकि मनाकबत खान ने मनकबत पढ़कर शुरका को खूब महसूस किया और पूरा हॉल अली हैदर के नारों से गूंजता रहा. जवेद इनायत की रिपोर्ट देखते हैं. तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम लेस्टर में जश्न विलायत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहु कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें बरतानिया भर से उलमा व मशाइख और पीर उज़्ज़ाम ने शिरकत की. इस मौका पर सज्जादा नशीन हज़रत अमीर मिल्लत और सरपरस्त आला तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती हुज्जतुल इस्लाम, पीर सैयद इरफान शाह मशदी मौसूवी, पीर सैयद मोहम्मद अहसन मियाँ, पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह और दीगर मुकर्ररीन ने हदिया तबरुक पेश करते हुए कहा कि पीर सैयदना मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, किरदार और कारनामों से तारीख़ इस्लाम के अवराक रोशन हैं, जिससे ता क़यामत आने वाले लोग हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे. आप जुल्म व तुग़यान पेशा तबके की गर्दन पर खिंची हुई तलवार थे. उन्होंने कहा कि हुज्जतुल विदा के बाद गदीर खुम नामी गाँव में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,20,000 सहाबा के अजीम इज्तिमा में मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की फजीलत को वाज़ेह फरमाते हुए उनका हाथ पकड़कर बुलंद करके ऐलान फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से बोझ रखे तू भी उससे दुश्मनी रख. इस मौका पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपको मुबारक हो, आज से आप मेरे भी और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मौला हैं. उन्होंने कहा कि सहाबा के इरशादात के मुताबिक वो मोमिन और मुनाफिक की पहचान ज़िक्र अली से करते थे. आपने इंसानी हकूक़ और मुआशरे की नेक बख्ती के लिए सुनहरी उसूल मुतय्यन किए. आपने कुरान करीम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबियारी से वो अमली नमूना पेश किया जो आज भी तारीख़ आलम में अपनी चमक दमक से मुफक्किरीन की आंखों को खैरा कर रहा है. सवा लाख के मजमे में हाथ बुलंद करके जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला, तो वो बात है. आले नबी की जात से कैसे अनीद हैं, आले नबी की जात से कैसे अनीद हैं, बजाय पाक बनते हैं बबातन पलीद हैं, बजाय पाक बनते हैं बबातन पलीद हैं.
ذکر حسین سن کے تکلیف جن کو ہو اس دور کے سمجھ لو وہ یزید. اس موقع پر پیر عرفان شاہ مشہدی، پیر منور شاہ جماعتی، پیر سید سلطان شاہ کاظمی، محمد نبیل افضل اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے عقیدے کے مطابق دین محمدی کی درست پہچان کروائیں اور اہل بیت کی عظمت و کردار سے ان کو آگاہی دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں قرآن و اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار سکیں. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خود علم کا دروازہ فرمایا ہے. تو اور ہم سب مولا مشکل کشا اہل بیت رسالہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کا اظہار اسی وقت ہوگا صحیح معنوں میں جب ہم ان کے نقش قدم پر ان کی زندگی کو اپنی مشعل راہ بنائیں گے. اتحاد ملت کانفرنسیں تو کرواتے ہیں، لیکن آپ کو یزید کے بارے میں جو اس وقت کانفرنس ہو رہی ہے جس میں اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، حکومت پاکستان میں قانون جو ہے وہ موجود ہے اور حکومت حرکت میں کیوں نہیں آتی اور بر وقت اس قانون کو نافذ کیوں نہیں کرتی. میں حکومت کی توجہ جو ہے صرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے حامی اور ناصر بنے اور اسلام کی ہر میدان میں قوت نافذہ بنے. احکام الہیہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کو جس نے اللہ کی قدرت قوت کا مظہر بن کر تنفیذ اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی ترویج کی، اس ہستی کا نام مولا علی شیر خدا ہے. We organized this conference in commemorating the wilayat, the spiritual station of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an, and we propagated to our youth and the coming generations as well that Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala an is that universal personality which we can unite upon. Through Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an we find the sadaqat of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, the adalat of Sayyidina Umar and the sakhawat of Sayyidina Usman through the wilayat of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an. انشاءاللہ عزیز ہماری یہ جو تحریک ہے، تحریک عظمت آل و اصحاب رسول، جو پچھلے دور میں ہم سے کچھ علمی میدان میں کوتاہیاں کمی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ یہ تحریک اس کو پورا کرنے میں پورا اپنا کردار ادا کرے. آج جو لیسٹر میں جو یہ عظیم الشان کانفرنس جشن مولا کائنات کے عنوان سے جو رکھی گئی، اس کا خاص جو مقصد تھا کہ جو یہاں کے نوجوان ہیں تو اس طرح کی کانفرنس کے ذریعے انہیں قریب کیا جائے دین اسلام کے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو مابین جو محبتیں تھیں وہ محبتوں کو بتا کر اسلام میں جو حقیقی جو پیغام ہے محبت کا اس کو ہم عام کریں. اس موقع پر منقبت خان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں بڑی دلکش اور خوبصورت منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آخر میں سجادہ نشین حضرت امیر ملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے امت مسلمہ، پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. شرکاء نے کہا کہ برطانیہ میں مسلم امہ کو دین محمدی کی درست سمت دکھانے کی غرض سے اس قسم کی کانفرنسز کا انعقاد ہونا احسن اقدام ہے جو شہر شہر جاری رہنا چاہیے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر. معروف برطانوی فوٹوگرافر کولن پرائر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے سحر میں مبتلا ہو گئے. حالیہ دورہ پاکستان میں کوہ قراقرم کو نہ صرف کیمرے میں بند کیا بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑی سلسلے پر تصویری کتاب بھی لکھی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کسی جنت سے کم نہیں. مزید بتائیں گے وسیم کاظمی اپنی اس رپورٹ میں. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانوی معروف فوٹوگرافر کولن پرائر کی پاکستان کے شمالی علاقوں پر مشتمل فوٹوگرافی کو شرکاء کے سامنے رکھا گیا. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کولن پرائر کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے فطری حسن کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا.
तकरीब में शामिल शुरका ने कोहे कराकरम और हिमालय पहाड़ी सिलसिला की तस्वीरी झलकियां देखकर कोलन प्रायर के काम को सराहा और उनकी किताब दी कराकरम की तकमील पर उनको मुबारकबाद दी। पाकिस्तान हाई कमीशन को जो बाकी यहाँ पे दूसरी NGOs हैं या पाकिस्तानी सोसाइटीज़ हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान की जो असल जो एक पॉजिटिव इमेज है वो वर्ल्ड के सामने और स्पेशली जो यहाँ डियास्पोरा उसके सामने आ सके। देखिए दुनिया जो है इधर उधर जाती है तरह तरह की जगहों को देखने के लिए, हम पाकिस्तान में हमारे पास एक ऐसा ख़जाना है जिसको दुनिया नहीं जानती है। बस काश ये कॉलन की किताब के ज़रिए लोग पाकिस्तान को जानना शुरू करें। आज का जो इवेंट है वो बहुत अच्छा था और इस तरह के बुक्स के इवेंट और ज़्यादा होने चाहिए जो पाकिस्तान की टूरिज़्म को हाईलाइट करते हैं और ये पाकिस्तान की खूबसूरती को शो करते हैं। हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा रीजन में हुंजा से ओरिजिनली गिलगित बल्तिस्तान को शोकेस किया जा रहा है and we are very profoundly grateful to High Commission the way they have arranged this। तो इससे पाकिस्तान के लिए और हमारे रीजन के लिए बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। बुक राइटर मिस्टर प्रायर से एक क्वेश्चन किया, आपको क्या अच्छा लगा, कलर्स अच्छे लगे, तस्वीरें अच्छी लगीं या लोग अच्छे लगे? तो उन्होंने जो एक जवाब दिया वो ये था, मैं 4 मरतबा गया हूँ और इस किताब को कंपाइल करने में बड़ा अरसा लगा है। इनमें तस्वीरें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं और जो इक़दाम उठाया है या किया गया उससे तो बेहतर हो नहीं सकता। Expeditions over a long period of time and I found the Pakistani people, particularly in the north where I've spent most time, to be extremely friendly and helpful, and I've enjoyed spending time with them on the glaciers, exploring the mountains. I think the Karakoram Mountains is one of the world's best kept secrets. The mountain architecture there is like nowhere else in the world. कोलन प्रायर ने हाजरीन से बात करते हुए पाकिस्तान के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया और कहा कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां अपने कुदरती हुस्न के साथ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अपने हालिया दौरे के हवाले से शुमाली इलाकों की मुश्किलात और खूबसूरती पर बात की और अपनी किताब के बारे में तफसीलात से आगाह किया। It's been a great privilege for me to have spent the time that I've done in Pakistan. Someone asked me earlier if there was a family connection there, but there isn't. And my passion started with a book that I discovered when I was 23 years old in my local library by a photographer and climber called Galen Rowell, and that captured my imagination. तकरीब के ख़त्म पर शुरका ने कोलन प्रायर की किताब दी कराकरम को ख़रीद कर उनसे यादगारी दस्तखत लिए, जबकि कोलन प्रायर ने पाकिस्तान में अपने दौरों और काम को जारी रखने का अज़म किया। अजीम मजहबी और रूहानी शख्सियत मुफ्ती पीर मोहम्मद अब्दुल मालिक लुकमानवी 100 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। उनकी नमाज जनाजा सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में इदारा मिसबाहुल कुरान बर्मिंघम में अदा की गई, जिसमें बरतानिया भर से उलमा मशाइख ने खुसूसी शिरकत करके मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहम्मद उज़ैर की रिपोर्ट देखते हैं। अल्लाहु अकबर। अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत शेखुल हदीस मुफ्ती पीर मोहम्मद अब्दुल मालिक कादरी लुकमानवी 100 बरस जिंदगी गुजारने के बाद सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। नमाज जनाजा सैकड़ों सोगवारान और अकीदतमंदों की मौजूदगी में अजीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में इदारा मिसबाहुल कुरान में अदा की गई। जिसकी इमामत के फ़राइज़ सरपरस्त आला जमात अहले सुन्नत बरतानिया मुफ्ती गुल रहमान कादरी ने सरअंजाम दिए। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में उलमा व मशाइख, हुफ़ाज़, क़ुरा और आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस मौके पर बरतानिया भर से आए हुए मुक़्तदर उलमा कराम मुफ्ती काजी मोहम्मद हसन रज़ा, अल्लामा गुलाम रब्बानी अफ़ग़ानी, अल्लामा मुफ्ती नसीरुल्लाह नक्शबंदी, पीर सैयद लख्त हुसनैन शाह, साहिबजादा पीर ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी, काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती, पीर मोहम्मद साकिब शामी, अल्लामा खलीलुर रहमान हक्कानी और दीगर ने मुफ्ती पीर मोहम्मद अब्दुल मालिक लुकमानवी की इल्मी, दीनी और मिली खिदमात को सराहते हुए ज़बरदस्त अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल मालिक लुकमानवी साहब का जो विसाल है यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। इन्होंने न फ़कत यहाँ पर दीन की खिदमत की बल्कि आने वाली नस्लों के लिए अपनी औलाद को भी तैयार किया। हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब लुकमानवी रहमतुल्लाह अलैह का सानिया इर्तिहाल पूरी मिल्लत का सानिहा है और आपके इंतकाल से पुर होने वाला खला कभी पुर नहीं होगा। मजमुल बहरैन शरीयत तरीक़त का एक खूबसूरत रहनुमा हमसे जुदा हो रहा है।
جو درجہ روحانیت پہ معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، اور ایک زمانہ آپ کے فیضان سے مستفید رہا ہے. قبلہ مفتی عبد المالک صاحب لقمانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات شریعت و طریقت کا ایک حسین پیکر تھی. ان کی 75 سالہ دینی، ملی اور روحانی خدمات کو تعدیر یاد رکھا جائے گا. حضرت استاذ العلماء علامہ مفتی پیر عبد المالک لقمانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال اہل سنت کے لیے، ملت کے لیے ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر ہونے والا نہیں ہے. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبد المالک صاحب لقمانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں ہم سب نے شرکت کی. اللہ رب العالمین مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. مشکل ترین دور میں یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے اور اپنے دین سے جوڑے رکھنا اور ان کے اندر یہ شعور بیدار کرنا اور اس حوالے سے ان کی نسلوں کی تربیت کا اہتمام کرنا، ان شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی عبد المالک لقمانوی صاحب تھے. آپ ایک عظیم استاد، آپ پیکر اخلاص، وفا شعار اور ساری زندگی دین سیکھنے اور سکھانے میں گزاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آج مفتی اہل سنت والجماعت استاد العلماء حضرت علامہ پیر محمد عبد المالک لقمانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور کثیر تعداد کے اندر علماء مشائخ آئے ہیں. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ مفتی عبد المالک لقمانوی نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کی. ان کی مسلم امہ کے لیے گراں قدر خدمات کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. شرکاء نے پیر محمد عبد المالک قادری کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. محمد عزیر، CNN نیوز، برمنگھم. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. برٹش پاکستانی باکسر اعجاز احمد 28 اگست کو برمنگھم ارینا میں برٹش ٹائٹل کے بڑے مقابلے کی فائٹ کرنے جا رہے ہیں. پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کو جیت کر اپنے ملک اور کمیونٹی کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں بھی مصروف کروں گا. مزید احوال اس رپورٹ میں. برٹش پاکستانی سپر فلائی ویٹ یورپین چیمپئن اور مڈلینڈز چیمپئن ٹائٹل باکسر اعجاز احمد 28 اگست کو برمنگھم ارینا میں برٹش ٹائٹل کے بڑے مقابلے کی فائٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں گزشتہ روز برمنگھم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ میرا تعلق پاکستان کے شہر گوجر خان سے ہے. میری کوشش ہے کہ باکسنگ میں مقابلہ جیت کر اپنی کمیونٹی، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف کروں. I am currently the European champion at super flyweight, the IBF and the WBO. Previously I was the Midlands area champion where I won it and defended it successfully, which then pushed me on to winning them two. Now inshallah next month I will be fighting for the British title. It's a vacant title at super flyweight
and inshallah with the will of Allah I will be victorious and become the British champion. इस दौरान सोलिसिटर शकील खान और उनके मैनेजर अमजद हुसैन ने भी गुफ्तगू के दौरान कहा कि आमिर खान और हमजा शिराज के बाद एजाज अहमद ऐसे बॉक्सर हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के बायस ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों के रोल मॉडल हैं। बॉक्सिंग में टाइटल जीतकर इंशाल्लाह अपनी कौम और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करने में अहम संग मील साबित होंगे, जिसकी वजह से बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का मस्बत चेहरा सामने लाने में मदद मिलेगी। Which is in August, 28 August, and he's going to hopefully win that with great success. The point I'm trying to make is that Ijaz Ahmed is a young boxer who is going to take the world by storm, as I said to you. He's got a lot of talent. I've known him personally as well. We're happy to sponsor him. We've got My Lift from Pakistan, a national company, which is also going to sponsor him. So he's got a lot of interest in Pakistan as well. As much as he won, he also lost it. But he always bounced back very well, and recently his last win was one of his best wins of his career, which he won the 2 European bouts of Afghanistan. I think Afghanistan kid by the name of Casey Kadimi, and I'll be honest with you, I don't think anyone expected him to win that fight, but Ijaz proved all the odds wrong, and mashallah he done very well and won both titles. इस दौरान बॉक्सर एजाज अहमद ने ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों से अपील की कि वो 28 अगस्त को लाजमी बर्मिंघम अरीना में आकर उनका मुकाबला देखें, ताकि उन्हें भी अपने आप को खेलों जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हौसला पैदा हो। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर शोबा जिंदगी में अपने बच्चों के टैलेंट के जरिए ब्रिटिश पाकिस्तानियों के मुस्बत चेहरे को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। हसन रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इवेंट का आगाज़ 6 अगस्त से होगा, जबकि फाइनल मैच 17 अगस्त को खेला जाएगा। KPL के 19 में से 12 मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में डे एंड नाइट खेले जाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। तमाम मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के अवलीन एडिशन के 19 में से 12 मैचेस डे एंड नाइट होंगे। मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की रावलाकोट और शुएब मलिक की मीरपुर हॉक्स इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। मायानाज जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्शल गिब्स ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को साबिक श्रीलंकन कप्तान तिलकारतने दिलशान की खिदमात हासिल होंगी। डायरेक्टर ऑपरेशंस तैमूर खान ने कश्मीर प्रीमियर लीग के अवलीन एडिशन के ऐलान के मौके पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि कश्मीर में आलमी मयार की क्रिकेट लीग का इनेकाद होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ खित्ते में क्रिकेट के खेल को फरोग मिलेगा, बल्कि दुनिया भर में ये पैगाम जाएगा कि ये खित्ता अमन का गहवारा है। उनका कहना था कि मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मयार की फ्लड लाइट्स की रोशनियों में शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी और ये प्लेटफॉर्म नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए निहायत मुनासिब साबित होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।